Semis. B-Max. Pero ready to fight na yun, no? Gaabang na lang. Lakas to. Uy. Oh. First set, semifinals. Sabi di po pasok sa cage lane yun. First set. Balagbagan. 1. Last lap. Oh! Re-race. Ay, ticket ka ba parehas? Hindi. Sige. Last car. Last car to. Oh! Winner! Joren! Ay, isa pa rin dito. Angas mo. Miyak. Miyak ni Mimiyu. Miyak. Lagay mo na battery dito. Lagay mo na dito. Ay, may battery na pala. Next. Uy! Boss Gian. True G. Oh! Si Spencer di mag-vlog. Oh. Masyap. Next round. Kanino to? Init tong mix. Okay na. Semifinals. Ako nagbibitaw. Marco, magbibitaw ka ba? Ay, Marco pala yan. Sinagad. Diyan mo pag-slap. Sinagad. Pinawa, Marco. Ay. Sana hindi na lumulus ng balat. Pasok mo kayo na. Sinagad. Pasok mo kayo na. Ito akin, bagong panganak. GG po sa Sinisili pa oh. Wala daw puro re-entry ang ano, hindi ko re-entry, kaya nakapasok. Sasagad mo yan? Sasagad kita. Nandito na pala eh. Try. Second set, semis. Oy. Ay. Ayan ang tunay na sikreto. Energizer. Wala na, putol. Naku po. Ayaw mandar. Ayaw umandar ng Marshall. Huwag na muna pang Nice one. Patutuloy na. Kala ko bukas pa tayo magsisemis. Kinabahan. Boy, second set. Ulin. Whoa! Eh? Tapos na. Membang. Membang. Oh! Last. Auto mo rin yun? Grabe naman kayo. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. third set. Nakabiyak ka na din. Wag, kumawala yung biyak ko. Ano ba yung minibiyak na yan? Biyak yung mukha ng Marcel. Uy. Miyak na umiyak. Bunot. Last set, semis. Diretso finals na yun, ha? One down. Oy! Re-race!
Re-race. Gago, 1, 2, 3. Ito rin lahat. Re-race. Uling. Oy, Joren, lahat. 1, 2, 3. Tangin na 70 naman sa inyo. Joren. All Tatakbuhin pa ba to? Hindi na. Oh. 1, 2, 3. All Joren yan eh. All Joren. Buhay ang hanap buhay ni Joren. Grabe. Oh. Doon, yung ano. Oh, Spencer. Picture. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Sige, dito muna. Dapat pa to. Gitna mo na lang yung gold. Baka Jordan kotse? Yes. Joren. 1, 2, 3, Joren.